Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we will learn about physical transmission medium. Physical transmission media. मीडिया दरअसल ज़रिया है जिसकी मदद से डेटा की कम्युनिकेशन होती है, डेटा ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर. Data transmission or data communication is the exchange of data from one point to another, from one device to another. तो इसके लिए किसी भी डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में मीडिया का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है. मीडिया ही के ज़रिए डेटा ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस. तो मीडिया का मतलब है फिज़िकल मीडिया या गाइडेड मीडिया और लॉजिकल मीडिया, ये जिस तरह वायरलेस मीडिया. तो दो किस्म के मीडिया है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया, या फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया या वायरलेस मीडिया. ठीक है, तो फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया जिसको हम टच कर सकते हैं, जो फिज़िकल अवेलेबल होता है, और अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया जो हम टच नहीं कर सकते हैं, जिस तरह वायरलेस सिग्नल्स हैं, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव्स है, इंफ्रारेड वेव्स है, ये जो है अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया है. तो फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया मीन वायर केबल्स जिसकी जिस्मानी लिहाज से जो मौजूद है, जिसको हम टच कर सकते हैं, आर यूज टू सेंड एंड रिसीव अ कम्युनिकेशन सिग्नल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर आर कॉल्ड फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया. तो उसकी मिसालें ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है, एंड फाइबर ऑप्टिक केबल आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ट्रांसमिशन मीडिया. द फर्स्ट इज़ ट्विस्टेड पेयर केबल. ये जो है पुराने ज़माने में इस्तेमाल होने वाला सबसे कॉमनली यूज़ मीडिया है, ट्विस्टेड पेयर केबल. और ये पेयर मीन के दो जोड़ों में ये मिलते हैं, मतलब एक केबल कंसिस्ट ऑफ टू वायर्स. ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ द ओल्डेस्ट सबसे पुराना, सिंपलेस्ट एंड इनएक्सपेंसिव, बिल्कुल सबसे इनएक्सपेंसिव ट्रांसमिशन मीडिया है. इट इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन. बिल्कुल ये शॉर्ट डिस्टेंस, कम डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है. इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ वायर्स. बिल्कुल जिस तरह मैंने बताया कि पेयर केबल है ना, तो हर एक केबल जो है दो पेयर ऑफ वायर पर मुश्तमिल होता है. देट आर मेड अप ऑफ कॉपर. ये किस चीज़ का बना होता है? ट्विस्टेड पेयर केबल बोथ वायर जो है कॉपर के बने होते हैं. ईच पेयर ऑफ वायर इज ट्विस्टेड टुगेदर टू रिड्यूस नॉइस. और मेन मकसद पेयर का क्या है? इन जो ट्विस्टेड होते हैं एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट होते हैं. ठीक है, ये देखिए ट्विस्ट हो रहे हैं, सारे एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हो रहे हैं. दो वायर्स हैं, दो केबल है, और वो एक ट्विस्टेड पेयर केबल बनाते और एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट है. तो मेन मकसद इसका क्या है? टू रिड्यूस नॉइस. ये अब आपको एक केबल दिखाया गया है, इसमें 1 2 3 4 ट्विस्टेड पेयर केबल है, और हर एक केबल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉपर वायर्स. अच्छा, अब ट्विस्टेड पेयर केबल की यूजेस कहाँ पे यूज़ होता है? ट्विस्टेड पेयर केबल यूज्ड बाय ओल्डर टेलीफोन नेटवर्क. इट इज़ ऑफन यूज इन लेन बिकॉज इट इज़ लेस एक्सपेंसिव देन कोएक्सियल केबल. इसके बाद जो हम केबल पढ़ेंगे वो कोएक्सियल केबल है, वो एक्सपेंसिव है, और ट्विस्टेड पेयर केबल जो एक्सपेंसिव नहीं है. और RJ45 कनेक्टर इस्तेमाल होता है ट्विस्टेड पेयर केबल के लिए, कनेक्टर जिसकी वजह से हम जो डिवाइस के साथ केबल को कनेक्ट कर सकते हैं. RJ स्टैंड फॉर रेडियो रजिस्टर्ड जैक. कोएक्सियल केबल, आजकल जो हम केबल टीवी की बात करते हैं तो उसमें यही टेक्नोलॉजी, यही कोएक्सियल केबल इस्तेमाल होता है. कोएक्सियल केबल दरअसल बहुत ज़्यादा सिक्योर केबल है, इसलिए कि इसके ऊपर शीट्स हैं जो इसको सिक्योर बनाते हैं नॉइस से, अदर करप्शन ऑफ डेटा से इसको सिक्योर बनाते हैं. मतलब 3 लेयर के शीट्स इसके ऊपर लगे होते हैं. पहला प्लास्टिक का, उसके बाद आयरन का, और इसके बाद दोबारा प्लास्टिक. तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है
شیٹڈ coaxial cable ہے. Coaxial cable is the another popular type of communication transmission medium. It was the first cable type used to connect computers together. Coaxial cable is made up of copper wires. Twisted pair cable بھی copper کا بنا ہوتا ہے اور یہ بھی copper کا بنا ہے. Insulating material، بالکل insulating material سے مین پلاسٹک سے اور ان سے ان کے کورڈ ہیں وچ پرووائڈس پروٹیکشن، جس کی وجہ سے یہ پروٹیکٹڈ ہے، حفاظت میں ہے ٹو دا سگنل فرام دا آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس، آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس سے، بیرونی مداخلت سے ان شیٹس کی وجہ سے کویکزل کیبل کورڈ ہے. اٹ از لائٹ ویٹ، it is light, flexible and easy to maintain. It is the same cable that is used for cable television. جس طرح میں نے بتایا ہے کہ کیبل ٹیلی ویژن کے لیے کویکزل کیبل استعمال ہوتے. It is expensive than twisted pair cable. سب سے جو انیکسپینسو ہے، جو سستا کیبل ہے، وہ ٹوسٹڈ پیئر کیبل ہے. اینڈ کین کیری مچ مور ڈیٹا، بالکل ٹوسٹڈ پیئر کیبل کے مقابلے میں یہ زیادہ ڈیٹا کیری کرتا ہے. اور اس کے لیے جو کنیکٹر استعمال ہوتے ہیں وہ ہے BNC کنیکٹر. کنیکٹر از یوز ٹو کنیکٹ کویکزل کیبل، یہ اس کے لیے کنیکٹر ہیں اور یہ دراصل آپ کے پاس کویکزل کیبل ہے. فائبر آپٹک کیبل، آپٹک مین وچ از ریلیٹڈ ٹو لائٹ. تو اب ہم نے ٹوسٹڈ پیئر کیبل، کویکزل کیبل پڑھا ہے جو ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کرتا ہے ان دا فارم آف الیکٹرک کرنٹ، جبکہ فائبر آپٹک کیبل ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کرتا ہے ان دا فارم آف لائٹ سگنل، ان دا فارم آف لائٹ سگنل. اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ لائٹ کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی، دیٹس وائی فائبر آپٹک کیبل ہیز ویری ہائی اسپیڈ ایز کمپیئر ٹو fiber twisted pair cable and coaxial cable. Fiber optic cable is one of the most advanced، یہ بالکل ایڈوانس نئے ٹیکنالوجی ہے اینڈ ایکسپینسو ٹائپ آف کمیونیکیشن میڈیم. سب سے ایکسپینسو ٹائپ آف کمیونیکیشن جو ہے وہ فائبر آپٹک کیبل ہے اور میڈیم. اٹ از میڈ اپ آف تھن گلاس، یہ کس چیز کا بنا ہوتا ہے؟ گلاس فائبر، شیشے کے فائبر ہوتے، بہت زیادہ تھن فائبر ہوتے. جس طرح ہیئر ہے، اس جیسے ہیئر سے تھوڑے سے موٹے، بالوں سے تھوڑے سے موٹے گلاس فائبرز ہوتے which are slightly thicker than a human hair. These fibers are contained in a protective tube suitable for any environment. ہر قسم کے انوائرمنٹ میں یہ کام کر سکتے ہیں، انٹرفیئرنس سے محفوظ ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ لائٹ کو استعمال کرتے ہیں. Fiber optic cable allow transmission over longer distance and at very high speed in network communication. بالکل بہت زیادہ فاصلے کے لیے اور ہائی سپیڈ کمیونیکیشن کے لیے فائبر آپٹک کیبل بیسٹ ہے. اور ہائر سپیڈ اس کے لائٹ کی وجہ سے ہے کہ روشنی کی رفتار کتنی زیادہ ہے، تو اس وجہ سے یہ بہت ہائی سپیڈ سے ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کرتا ہے یوزنگ لائٹ سگنل. There are very less chances of data loss. It is difficult to install. بالکل اس کے لیے بہت زیادہ ایڈوانس ایکوپمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، ٹرینرز کی ضرورت ہوتی ہے. Nowadays fiber optic cables are widely used for internet services and long distance communication. تو زیادہ لانگ ڈسٹینس کمیونیکیشن کے لیے اور انٹرنیٹ سروس کے لیے فائبر آپٹک کیبل بیسٹ ہیں.